بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپینش کے سبق نمبر 24 کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، یہاں پہ ہیڈنگ ہے ایگزامن دوس۔ تو پہلے ہم نے امتحان لیا 1 سے لے کے 9 لیسنز کا، اب یہ 11 سے لے کے 20 تک کا امتحان ہوگا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آئے تو آپ کو اپڈیٹ مل سکے، اور ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے اسے بھی لائک کریں تاکہ نیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آپ جو ہم نے پرونومبرس وغیرہ پڑھے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے، جو میں زیادہ کی پریکٹس کرتا ہوں، یو، تو، ایل، نوسوتروس، وسوتروس، ایوس۔ لیکن اگر آپ نے ساری ویڈیوز پرانی دیکھیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے مؤنث کے لیے جو پرونومبرس ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا تھا، جیسے اییا، نوسوتراس، وسوتراس۔ تو جہاں پہ بھی میں بولتا ہوں کہ میں کام کرتا ہوں، یو تراباخو، اس کے لیے اگر میں کام کرتی ہوں تو وہ سیم ہی ہے، یو ہی آئے گا، یو تراباخو میں کام کرتا ہوں یا میں کام کرتی ہوں۔ لیکن اگر وہ تیسرا بندہ ہے جیسے ایل، وہ کام کرتا ہے، ایل تراباخا، وہ کام کرتی ہے، ایا تراباخا۔ ہم کام کرتے ہیں، نوسوترس تراباخاموس، اور ہم کام کرتی ہیں، نوسوترس تراباخاموس۔ جیسے میں کام کرتا ہوں، یو تراباخو، میں کام کرتی ہوں، اس کے لیے بھی سیم ہے، یو تراباخو۔ تم کام کرتے ہو یا تم کام کرتی ہو، دونوں کے لیے تو تراباخاس، وہ کام کرتا ہے، ایل تراباخا، اور اگر وہ مؤنث ہے، وہ کام کرتی ہے تو ایا تراباخا۔ ہم کام کرتے ہیں، نوسوترس تراباخاموس، ہم سب کام کرتی ہیں، نوسوترس تراباخاموس۔ تم سب کام کرتے ہو، وسوترس تراباخائس، تم سب عورتیں کام کرتی ہو، وسوترس تراباخائس۔ وہ سب مرد کام کرتے ہیں، ایوس تراباخان، وہ سب عورتیں کام کرتی ہیں، ایاس تراباخان۔ یو، تو، él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas۔ اور استاد بھی ہوتا ہے، استاد آپ کے لیے، استاد، استادس۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس چیز پہ بات کی تھی۔ تو یہ جو چیز ہے، جب میں پریکٹس کروا رہا ہوتا ہوں تو میں تھوڑے سے پرونومبرس کو استعمال کرتا ہوں، لیکن آپ نے اگر پرانی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں تو آپ کو ان چیز کو فالو کرتے ہوئے خود سے کام کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے جملے بنانے کے لیے کیا تھا۔ میں کام کرتا ہوں، میں کام کر رہا ہوں، میں نے کام کیا۔ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ فیمیلز کے بارے میں جو ہوتی ہے بات، اس کو علیحدہ سے کروں۔ چلے امتحان آغاز کرتے ہیں۔ میرا ایک بھائی ہے۔ اب یہ میرا ہے، یہ لڑکی بھی کہہ سکتی ہے، لڑکا بھی کہہ سکتا ہے، میرا ایک بھائی ہے۔ تو آپ اس کا جو جواب ہے وہ اسپینش میں اس کے بارے میں سوچیں، پھر میں آپ کے سامنے اس کا کریکٹ آنسر رکھوں گا۔ Tengo un hermano. Tengo un hermano. یہ verbo tener لگی ہے، yo tengo، tú tienes، él، ella tiene، nosotros، nosotras tenemos، vosotros، vosotras tenéis، ellos، ellas tienen۔ میرا ایک بھائی ہے۔ یہ فیملی کے بارے میں بات ہو گئی۔ یہ جو میں نے الفاظ لکھے ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ اس میں کون سا مذکر ہے اور کون سا مؤنث ہے، اور ان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ojos، boca، nariz، oreja، cabeza، mano، pierna، pie۔ یہاں پہ اس کا جواب ہے los ojos، آنکھیں، la boca، منہ، la nariz، ناک، la oreja، کان، la cabeza، سر، la mano، ہاتھ، la pierna، ٹانگ، اور el pie، پاؤں۔ اگر آپ کو اس میں کسی چیز کا نہ پتہ چلے تو آپ 11 سے 20 کے درمیان جو بھی لیکچر ہے اس کو دوبارہ سے دیکھیں تاکہ صحیح طرح سے پریکٹس ہو سکے۔ اور ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ las partes del cuerpo، جسم کے حصے۔
अगली चीज़ गिनती, इनको क्या कहते हैं स्पेनिश में, एक मरतबा देखें और उनके स्पेलिंग्स का भी आपको पता होना चाहिए। 0, 5, 7, 10। 0, 5, 7, 10 इनको क्या कहते हैं? los números, गिनती। मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। estoy casado, ये मुज़क्कर के लिए है, estoy casado। और अगर यहाँ पे लड़की के लिए हो तो estoy casada, मैं शादीशुदा हूँ, estoy casado। और अगर लड़की कह रही हो मैं शादीशुदा हूँ तो उसके लिए है estoy casada। ये आपकी estado civil, estado civil कहते हैं अज़दवाजी हैसियत। मैं जागता हूँ, मैं जागता हूँ। yo me levanto, या मैं उठता हूँ, yo me levanto। मैं जागता हूँ या मैं जागती हूँ, दोनों के लिए सेम है yo me levanto। इसमें आपने देखा yo me levanto, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है जो verbo reflexivo है और एक pronombre reflexivo, यानी कि जो काम आप अपने आप पे कर रहे होते हैं उसके लिए मैं का इस्तेमाल होता है। मैं जागता हूँ yo me levanto। मैं सोता हूँ या मैं सोती हूँ, yo me duermo, मैं सोती हूँ या मैं सोता हूँ। ये आपकी बीदा दियारिया या बीदा कोतिदियाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में। और इसे प्रोनोम्bre रिफ्लेक्सिवो जो मैं ते वगैरह होता है उसे प्रोनोम्bre रिफ्लेक्सिवो कहते हैं। और जो वर्बो रिफ्लेक्सिवो होती है जो आप काम अपने आप पे करते हैं। तुम कैसे हो या तुम कैसी हो, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? तुम कैसे हो या तुम कैसी हो। मेरा नाम बिलाल है, या लड़की का कोई भी नाम हो या लड़के का कोई भी नाम हो आप लगा सकते हैं। Me llamo बिलाल, me llamo बिलाल। मैं अपने आप को बुलाता हूँ बिलाल। यहाँ पे मैंने 3 वर्बस लिखी हैं, आपको पता होना चाहिए स्पेनिश में क्या कहते हैं। ढूंढना, अदा करना, कोशिश करना। ढूंढना कहते हैं buscar, अदा करना pagar, कोशिश करना intentar। अगर इसमें से आपको किसी चीज़ में कोई मसला हो रहा है या आपको स्पेलिंग की समझ नहीं आ रही या आपको इसमें कोई चीज़ आप गलत कह रहे हैं तो आपको दोबारा उसी लेसन को जाके उसी वीडियो को जाके देखना चाहिए ताकि आपका जो फलता है वो पूरा हो सके। और इन सब को क्या कहते हैं? los verbos, अफ़आल। मैं जानता हूँ, तुम जानते हो, वो जानता है। मैं जानती हूँ, तुम जानती हो या वो जानती है। yo sé, tú sabes, él या ella sabe। अब yo, tú लड़की और लड़के दोनों के लिए सेम है, यहाँ पे फर्क आएगा, एल के साथ ella लग सकता है। yo sé, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। tú sabes, तुम जानते हो या तुम जानती हो। él sabe, वो जानता है, या फिर ella sabe, वो जानती है। nosotros sabemos, हम सब जानते हैं। nosotras sabemos, हम सब जानती हैं। vosotros sabéis, तुम सब जानते हो। vosotras sabéis, तुम सब जानती हो। ellos saben, वो सब जानते हैं। ellas saben, वो सब जानती हैं। ये verbo saber है, जानना। आगे महीनों के नाम, जनवरी, मार्च, सितंबर। वैसे तो आपको सबके नाम आने चाहिए लेकिन इम्तिहान में सबको शामिल नहीं किया। एनेरो जनवरी, मार्चो मार्च, सेप्टिembre सितंबर। और इनको क्या कहते हैं? los meses del año। आज, सोमवार और जुमेरात, ये जो है आज को क्या कहते हैं, सोमवार को क्या कहते हैं, जुमेरात को क्या कहते हैं। hoy, lunes, jueves,
hoy lunes jueves साल महीना हफ्ता साल को क्या कहते हैं महीने को क्या कहते हैं हफ्ते को क्या कहते हैं año mes semana और ये क्या है los días de la semana हफ्ते के दिन अब जो फेल जारी है मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ estoy estudiando मैं पढ़ रही हूँ मैं खा रहा हूँ या मैं खा रही हूँ estoy comiendo मैं लिख रहा हूँ या मैं लिख रही हूँ estoy escribiendo और इसे क्या कहते हैं presente continuo फेल जारी या gerundio भी कहते हैं इसे gerundio कुर्सी को क्या कहते हैं मेज को क्या कहते हैं बेड को क्या कहते हैं और ये मुज़क्कर है या मुअन्नस कुर्सी मेज और बेड la silla la mesa la cama ये तीनों मुअन्नस हैं la silla कुर्सी la mesa मेज la cama बेड दरवाज़ा अलमारी और खिड़की la puerta el armario la ventana la puerta el armario la ventana और इन सब को क्या कहते हैं los muebles फर्नीचर आगे verbo querer है verbo querer के बारे में आप बताएं कि verbo querer को pronombres के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं yo tú él ella वगैरह के साथ yo quiero मैं चाहता हूँ tú quieres él ella या usted quiere nosotros ya nosotras queremos vosotros ya vosotras queréis ellos ellas ustedes quieren yo quiero tú quieres él ella quiere nosotros nosotras queremos vosotros vosotras queréis ellos ellas ustedes quieren ये verbo querer है आगे है मेरी किताब उसका घर हमारा घर मेरी किताब उसका घर हमारा घर mi libro मेरी किताब su casa उसका घर nuestra casa हमारा घर मुअन्नस के लिए भी सेम है मुज़क्कर के लिए भी सेम है इन्हें कहते हैं pronombres possessivos जिनसे आपकी मलकियत का पता चले अब आप बताएं बाप और बेटा को स्पेनिश में क्या लिखते हैं मेरी बहन और मेरा भाई को स्पेनिश में क्या लिखते हैं बाप और बेटा मेरी बहन और मेरा भाई padre e hijo o बाप और बेटा mi hermano y mi hermana मैं लिख सकता हूँ मैं बोल सकता हूँ मैं पढ़ सकता हूँ या मैं लिख सकती हूँ मैं बोल सकती हूँ मैं पढ़ सकती हूँ yo puedo escribir yo puedo hablar yo puedo estudiar ये verbo poder है poder का मतलब है सकना कर सकना yo puedo मैं कर सकता हूँ मुझे पसंद है उसे पसंद है हमें पसंद है me gusta le gusta nos gusta मुझे पसंद है उसे पसंद है हमें पसंद है ये तीनों मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए सेम ही आते हैं मुझे पसंद है me gusta उसे पसंद है वो लड़की हो या लड़का le gusta लड़कियां हो या लड़के हों nos gusta verbo gustar पसंद होना किसी को हुक्म देने के लिए जो इस्तेमाल होता है बोलो सुनो पढ़ो बोलो सुनो पढ़ो habla escucha estudia el imperativo इसे कहते हैं हुक्म देने के लिए या ऑर्डर देने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो सबसे आखिर पे जो हमारा 20वां सबक था टाइम 1 बजा है 3 बजे हैं 8:30 बजे हैं टाइम मुज़क्कर है या मुअन्नस es la 1 बजा है son las 3 बजे हैं son las 8:30 8:30 बजे हैं यहाँ से आपने देखा कि टाइम जो है वो मुअन्नस में होता है और इसे कहते हैं ला ओरा
وقت۔ ناظرین یہ تھا ایگزامن نمبر 2۔ امید ہے آپ نے اچھے نمبروں سے اسے پاس کیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی چیز میں مسئلہ ہوا ہے تو آپ لیسن 11 سے لیسن 20 تک کی ویڈیوز کو دہرا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نئی چیزوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔